ले लो भाई कॉन्डम ले लो। एक कॉन्डम का दाम 10 रुपया भाई। ले लो कॉन्डम लेने से बहुत बहुत कुछ सेफ रहता है। ले लो भाई कॉन्डम ले लो। 10 रुपया में एक कॉन्डम मिलेगा और इस हेलमेट को लगाओ और दुनिया में अच्छा से रहो, कोई बीमारी नहीं होगा। ले लो कॉन्डम ले लो। ले लो भाई कॉन्डम ले लो। एक कॉन्डम का दाम 10 रुपया भाई। ले लो कॉन्डम लेने से बहुत बहुत कुछ सब रहता है। ले लो भाई कॉन्डम ले लो। 10 रुपया में एक कॉन्डम मिलेगा और इस हेलमेट को लगाओ और दुनिया में अच्छा से रहो, कोई बीमारी नहीं होगा। ले लो कॉन्डम ले लो। ভাই আপনি কি বিক্রি করেন? হ্যাঁ ভাই কি বিক্রি করেন আপনি? আমি তো ভাই যে এটা বেশি আর এই যে কন্ডম বেশি ভাই। ওইগুলো হরেক মালও বেচন প্লাস কন্ডমও বেচন? জি জি। এই হরেক মালের লগে কন্ডম বেচন যে? মানে এই যে আমি গ্রামে গ্রামে ঘুরি বুঝুন না, কন্ডম বস্তুটা তো লুকাইয়া বেছে মানুষে। আচ্ছা আচ্ছা। আর এটা তো দেশের মধ্যে জানেন সবাই জানেন এটা চলাইলে কোনো এইচআইভি টেসআইভি কিছু হয় না আর কি। তো এই ভাষায় আমি খোলাই 10 টাকার লাগে একটা লই, একটা কন্ডম 10 টাকা লই আর কি বুঝুন। তো সাসানে লইবেন কি?